Bismillahirrahmanirrahim. So we continue to chapter 2 ITT 565. The chapter 2 is server management and maintenance. Right. Okay, so we divide by two. One is management and one is maintenance. Okay. Server management is the process to monitoring and maintaining servers to operate at peak performance. Dia nak manage kat mana waktu peak performance. Waktu biasa relax sikit kan. And then server management also encompass the management of hardware, software, security and backups. Kan? Okay. Okay, so the term server, what is a server? Okay, server is a piece of computer hardware or software or computer program that provides functionality for other programs or devices called client. So dia tak perlu ada spek tinggi ke spek rendah ke, dia tak fikir kan. Janji dia boleh serve client, kita consider as server. Tapi kekangan lah bila kata server dia spek dia rendah kan. Betul? Okay, and then server-server yang kita pernah dengar, web server, email server, kan? Okay, ataupun typical server, database server. Database server, typical kan? Tak ada dengar. File server, ada file server. Kita tak tahu apa punya ada file server. Kan? Memang kita tak tahu tapi kita pakai, contohnya Google Drive kan. Kita pakai Google Drive, kita tahu tu adalah file server. Mungkin susunannya tak sama macam my komputer kan, tapi kita tahu kita boleh ada folder-folder sama kan. And then mail server, print server, server untuk print pun ada. Pernah tengok print server? Tak tahu macam mana print server kan. Nak manage apa print server? Bukan kita direct print ke? Kan maksudnya dia ada pool lah, maksudnya satu jabatan tu hanya ada satu printer je. Kan, 100 orang nak pakai, so terpaksa ada print server. Ataupun kenakan bayaran. So dia boleh charge by charge kan. Maksudnya dia limitkan penggunaan free 100 print yang pertama ke. So dia boleh buat lah. So panggil polisi dia kan. Web server ini command-command memang semua dah tahu kan. Web ataupun app server kan. Sekarang app pun banyak pakai server kan. App server, web server. App server maksudnya kita punya app Maybank to you kan. Dia web ke tak? Nak nampak macam web tapi dia mungkin bukan web. Tapi dia asas dia adalah web server. Kan? Kita panggil app server lah. Web app pun boleh, web server pun boleh, app server pun boleh. And then game server, ini lagi lah. Tak tahu punya domain server ada server control untuk game. Contoh game apa? Dota lagi. FIFA ada game server. Kalau FIFA direct tu tak ada lah kan? Tak ada lah. Ataupun dia mesti ada dia yang manage kita punya skor ataupun kita punya level sekarang kan. Game server. Alah, Candy Crush pun ada server kan? Ada tak? Candy Crush ada server tak? Disimpan tak? Kalau kita lupa main dah 10 tahun, main balik ada tak? Kalau 10 tahun dulu kita dah main, lepas tu tinggal. 10 tahun dulu mana ada lagi Candy Crush? Game server, application server, tadi app server. Lagi server apa lagi yang tak masuk? Server apa lagi yang selalu pakai tapi tak tahu? Okey, macam dalam UiTM ni kita ada antivirus server. So antivirus kan kena update hari-hari. So kita update dekat server dan server tu akan update ke PC. Tak adalah semua pergi ke internet update kan. Ataupun patch server ataupun activation server.
Kan? Activation server macam Windows activation kan. Dalam UiTM kita activate by activation server contohnya. Clear? Clear? Bagi server. Tak ingat. Game dah ada. Remote server. Remote untuk apa? Kalau remote pun benda ni juga. Untuk file server. Kan? Remote selalu untuk file server lah. Remote apa lagi? Remote untuk pakai PC tu bukan remote server. Tapi dia boleh server juga sebab dia ada client. Kan? Remote access server. Okay, remote access server. Okay. Web server refer to host being used to provide a website ataupun machine or the software that implemented the HTTP protocol. Contohnya kita pakai Apache HTTPD. Dia punya nama dia HTTPD lah. D itu daemon. Kan? The term server to mean a machine, it refer to a service as the entire hardware ataupun software combination that provides the service users receive. For example, an email server, the hardware run Microsoft Exchange. Kan? The software to provide the email service for the department. Macam saya cerita mula-mula tadi lah, saya pakai Lotus Note mula-mula dulu kan. Lotus Note tu saya bukan pakai, saya jadi administrator. Lotus Notes administrator saya pakai. A single machine might provide one service or many. For example, a single server might be a dedicated file server or it might be a file server, a DNS server. DNS server tak sebut ni. DNS adalah port yang tak pernah orang block. Siapa nak block port 53? Tak ada orang nakkan block. Tapi ada hackers boleh masuk melalui port 53. Kan? Bila masuk port 53, dia boleh buat serangan lah melalui port 53. Sebab 53 tak ada siapa yang take care. Dan hackers tu pun dah buat satu server baru kan untuk managing ataupun securing DNS. Orang yang hack DNS tu dia buat company dan dia jual DNS, dia punya DNS vault dia tu kan. DNS untuk yang nak protect DNS untuk universiti tu dia jual kat semua universiti. Kan? Siapa nak beli dengan dia. Dia patch macam antivirus, bayar tahun-tahun. So, maksudnya dia boleh create pekerjaan lah. Sebab dia saja yang tahu macam mana nak hack ke situ. Tapi jangan ingat dia seorang yang boleh hack, orang lain boleh hack. Tapi dia tahulah cara untuk nak protect balik. DNS lah, DNS tahu DNS. Tak tahu ya Allah. Domain name server maksudnya kita tahu okey. Tahu. Saya kata yang tak tahu tu, cover. Yang senyap tu tak tahu kan. Kita tak type IP dalam web server kan. Kita type nama. Kita type Google, kita type ChatGPT, kita type IP dia. So DNS ni akan translatekan kepada IP address. Okay, example lain, Google Gmail service is distributed over thousands of machines, is doing a small fraction of the work. By definition, a server has dependent, usually many. A single server may have hundreds of clients relying on it. A web server may have thousands of users depending on it. Contrast this to laptop or desktop, which generally has just a single user. Okay, sambil-sambil tu kita tengok server. Server Microsoft server under C. Apa nak tengok? Server Microsoft dia letak dalam laut. Ni bilik server ni. Kan? Kenapa dia letak dalam laut server dia? Sebab tak ada tempat dah letak kan. Nak kena sewa bangunan mahal.
Ha? Ni gambar depan ni. Ini bukan gag kan. Ha ni. Data center. Yang penting adalah dia tak tahan kos aircon. Air condition mahal kan. Letak dalam laut suhu tu dapat stabilkan server. Dia connect lah pakai kabel dasar laut semula kan. Okay. Sebab kita memang dalam laut kita memang penuh dengan undersea kabel for internet. Banyak. Tu. Satu dunia. Okay. Ada tak pergi ke Palestin? Tak ada sebab Google dah tukar Palestin jadi Israel. Tak ada. Banyak kan? Internet kita macam ni lah. Dia sebenarnya pakai wired. Bukan pakai wireless sangat. Wired banyak. Ni semua fiber optik. Kan? Kalau putus macam mana? Ada tak putus? Ada putus. Kenapa putus? Kapal langgar. Kapal takkan langgar. Ikan gigit. Kalau jerung gigit apa jadi? Jerung tu jadi pandai lah sebab internet masuk dalam kepala dia. Wireshark du. Ni. Ni banyak ah. Ada current tak ni? Current ni kena current habis semua orang. Di fiber dia tak pakai current, dia pakai optik ya. Pakai optik. Bahaya pakai current kan. Satu dunia kena mati, kena kejutan elektrik kan. So sambung there are many strategies for providing server resources. Okay, most organizations use a mix of these strategies. Okay, the three most common strategy are all eggs in one basket. Okay, one machine used for many purposes. And then other strategy, beautiful snowflake. Nama strategi pun ada nama. Okay, many machine is uniquely configured. By in bulk allocate fraction. So large machine partition into many smaller virtual machine. Maknanya dia pakai banyak virtual machine using virtualization of container. Okay. Kita ada stranded capacity, benefit of isolation in virtualization. Okay, in addition there are variation and alternative. So contohnya ada grid computing, many machine manage one as unique. Okay, grid computing, pernah tengok grid computing? Semua tak pernah kan? Grid computing server. Oh, grid computing dia pakai node. Sepatutnya tak ada lah, banyak control node. Okay, macam ni. Grid computing, dia tak ada server. Tapi dia masuk dalam server, buat apa ni kan? Okay, many machine manage as one unit. So dia konon-kononnya semua banyak node. So dia akan nampak macam sebiji machine, sebiji unit kan, sebiji server. Node tu komputer lah. Macam P2P kan. And then blade server, pernah dengar blade server? Tak pernah juga. Blade server. So ni pedang. Okey. Ni satu kotak ni satu server. Ditarik ni satu server. Tapi duduk dalam satu unit. Powerful sungguh kan?
Kita nak beli sebiji ni pun tak mampu. Dia boleh ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 biji server dalam satu blade. Ya Allah. Satu biji ni berapa? 6,000. 6,000 baik beli iPhone kan. 6,000 ni pun refurbish. Yang orang dah pakai. Kan? Okay, blade server has many individual slot that make motherboard. The content of computer of storage. Ni cerita dia nak blade server ni ganti mainframe dululah. Kan, mainframe dulu macam tu lah. Boleh cabut-cabut macam dengan almari kan. Macam almari. Okay, mainframe pernah tengok? Kita lagi lah tak pernah tengok kan. Tak lahir kan. Old school. Ni mainframe. Macam blade server lah. Boleh tarik-tarik pak. Kan? Tapi dia nampak macam nama apa tu? Macam Star Trek kan? Bukan Star Wars. Macam Star Trek. Kan? Dia ada bulat-bulat lah. Bulat-bulat ni apa? Tape lah. Dia backup kot. Dia macam almari kan? Dia macam almari. Mainframe dulu-dulu. Kat universiti banyak lah. Kan nak pakai kan? Universiti nak pakai kan? Sekarang dia yang baru ni kita boleh kata blade lah. Blade server. So ada individual slot. Okay, because each blade can be installed quickly and easily. So cloud-based services renting use of someone else server. Cloud-based? Cloud-based apa? Cloud-based. Ni cloud-based. Saya minta 5, dia bagi banyakan. So macam Microsoft Azure, Alibaba, Bujang Lapuk, Google. Google ada Google Cloud-based lah. Rackspace Cloud ataupun Amazon Web Service, AWS. Ni bukan Amazon yang video tu bukan. Wayang tu bukan. Digital Ocean, Salesforce, ni ada. Cisco pada, VMware pada, IBM pada. Banyak. Ada banyak. Plus stock. Maksudnya kita sewakan dia orang. Kan, sewa. Dia orang punya server kita pakai. Okay. Infrastructure as a service, IaaS. Okay. Sekarang ada term as a service. Okay, Azure, Google Cloud Platform, ada AI, ML, machine learning and Kubernetes. Yang ni kita punya container tadilah. Kan, VM disebut VM tadi kan. Virtual machine tadi kan. So dia provide yang ni. Okay. Untuk largest cloud service provider in Indonesia, Alibaba menang. Tak sangka menang kat Alibaba. Kan. Sebab murah kot Murah. Marketing pandai kan. IBM Cloud, Multi Cloud, Digital Ocean Cloud. Ni kalau kita masuk mesti kita akan jumpa Digital Ocean. Banyak kan? Kan? Website-website yang kita masuk selalu banyak Digital Ocean. Tencent Cloud ni, ini pun apa WeChat punya orang kan? Tencent WeChat kan? Betul tak? Tencent WeChat. Betul? Bukan. Dia develop by Tencent. Kan? Saya rasa benda yang sama. So dia tak tanya, kamu ada WeChat? Tak ada. PUBG Tencent ke? Emulator. Tencent PUBG ya? Okay, ada.
Betul lah. PUBG developed by company Lightspeed and Quantum Studio, division of Tencent Games. Besar juga Tencent ya. Okay, tapi jangan harap dia punya harga dia 10 sen, bukan. Sama je 10 sen. Okay, Oracle pun dah kembangkan cloud dia. Huawei, dia teknologi pun dah ada. VMware dah ada. Kan? 11. Masuk juga Cloud Zero. Okay. Cloud9 bukan lah. Cloud9 bukan. Cloud9. Cloud9 lain lah. Ni. Cloud9 lain. Ni bukan. Pernah makan? Tak pernah makan? Tak pernah Cloud9. Okay, cloud base. Renting use of someone else server. Okay, so tak perlu fikir nak beli server sendiri. Sebab nak fikir nak letak kat mana kan? Siapa nak jaga? Kan? Sekarang nak ambil mana? Aircon lagi kan? Aircon kena bergila-gila, kena ada 2 aircon. Aircon pagi, lepas tu yang malam lain pula. 12 jam kan? Okay, and then kita tadi ada AAS kan? Ini software as a service, web hosted application, server appliance. Okay, purpose service is providing a different service. Yang ni saya kata tadi kawan saya tu yang boleh hack DNS tu dia buat DNS appliance, server appliance untuk nak monitor DNS je. Datuk. Melayu lah, Melayu. Datuk Amir. Kenal? Kan dia punya company dia bukan SecurePay. SecurePay Senang Bahat lah. Sini je Shah Alam. Kawan saya. Sebab dia dah maju, saya assume dia kawan saya lah. Kena mengaku kawan lah. Nak bayar kat Gaza pun, kalau takut kena scam, bayar dekat SecurePay. Dia akan secure lah. Secure. Dia yang ni lebih kurang Senang Pay. Dia punya tu lah. Dia belajar dengan geng-geng tu lah. Senang Pay, Toyib Pay. Kan? Jom Pay. Dia kena buat. Dia buat lah. Ni documentation dia. Features. Ni dia ada ni. Common criteria. Ni. Bukan senang kan. Message of communication. So dia kena ada semua ni. Kena complete semua ni. Kan. Waktu dia nak dapat ni, dia hari-hari dia cerita lah. Dia cerita gini. Kan susah nak dapat tau. Tapi orang yang racun dia suruh buat company ni, geng-geng tu juga. Senang Pay, Jom Pay, apa lagi? Easy Pay, Toyib Pay kan. Biasa susah. Saya waktu dia buat, saya kata kenapa tak buat macam Boost ke, Touch and Go ke, ada QR semua kan. Yang itu sebenarnya benda tu free. Sekarang baru nak bayar kan. Tu pun orang bising, Maybank kata free. Kan? Kan yang duit now tu kan, dah nak start charge orang dah bising kan. So dia nak buat bisnes, buat benda free. Baik buat benda ni. Kan buat Boost tu kan, Boost kamu kena bayar tak? Boost pada Boost. Touch and Go. Kamu beli makanan RM5 kat Touch and Go, tolak RM5, RM5 RM5 lah. Macam mana dia buat bisnes? Ya, kalau dia buat SecurePay, kalau benda tu RM5, dia charge lah RM6. Orang kena bayar RM1, RM1 dia ambil.
Tak dia kalau pakai ni dia kan charge lah. Kan kalau beli online tiket kan ada charge RM1 kan. Betul tak? Ada kan? Oh lah bisnes. Tiket RM45. So kita kena bayar RM46. Kenapa? Sebab kita pakai online. Oh lah untung. Kalau dia buat yang QR tu tak boleh nak charge. Tak. Dia buat bisnes bukan nak pergi benda beli. Lagi satu kalau yang itu, kalau yang QR boost tu dia kena bagi terus dekat orang tu kan. Yang ni dia boleh pegang tu. Dia pegang minggu depan baru bagi. Boleh rolling, boleh lama sikit kan. Kan. Lama sikit kan. Contohlah. Bisnes boleh pegang duit orang kan. Okey. Sebab sebut appliance tadi kan. Kita tengok appliance dia. Appliance dia. Dia buat appliance apa? DNS apa ni? Word kan. DNS Word. Mana dia punya client dia? Tak nampak. Tak ada. Tak ada. Dulu ada yang apa? Universiti pakai. So waktu dia study dulu dalam 2001 lah. Dia student diploma je, diploma computer science. Waktu tu yang ada online tiket tak silap saya Transnational baru nak ada. Print tiket online kan. Kan? Tapi dia dah ada lama dah. Dia buat server untuk bus Pearl. Pernah dengar Pearl? Pearl Express. Bahasa Melayu dia Mutiara Express. Ada Pearl lah, Mutiara. Mutiara dah ada online. Dia punya server tu dia yang buat. App tu dia buat. Dia student tapi dia dah ada market lah. So Mutiara tak boleh beli dekat orang yang jual tiket dia panggil apa? Bukan. Ulat apa? Kena beli online. Okay, server hardware features. Kita sambung kepada server hardware features. Alright, server hardware masa mana tak dapat penuh ni? Kali ya. Kali. Dah penuh kan? Share again. Ni kan. Okay, baru penuh. Alright, so server hardware generally falls into one or two major categories, enterprise and cluster. Apa benda pula cluster ni? Mahkamah ke tak mahkamah? Kan? Itu lain lah. Sebut cluster. Okay, enterprise server hardware prioritize the needs of commercial application that enterprise tend to use. Okay, business application, email servers, file server, and so on. So these applications tend to assume data integrity and resiliency issue are handled at the hardware layer. Saya bila sebut cluster nampak lawyer lah. Layer, bukan lawyer. This is a polite way of saying this. They assume these responsibilities are someone else's problem. As a result, this model emphasizes reliability, high availability,
and performance. Of course lah performance kan. Server slow siapa nak pakai kan? Reliability, asyik down je. Tak reliable lah kan. Kalau asyik down, tak reliable. Availability, masa 24/7 kan. Okay, cluster server. Hardware prioritize the need of cluster or distributed computing application such as Hadoop, okay, Cassandra, web server farm and so on. Okay, server farm lah. Apa benda server farm? Rupanya dah ada rate nanti. Server farm lah. Oh, server farm ni bukan bilik server biasa kan, bukan bilik server yang biasa. Memang banyak server kan. So dia lebih sikit daripada bilik server lah. Server room. Okay, server farm. Okay, tapi dia tak ada cucuk tanam pun tak ada lah kan. Bela-bela tak ada. This application work around hardware failure through software-based resiliency techniques such as service replication with automatic failover. So ada, kenapa banyak kat server? Rupanya ada yang untuk replicate. Ada server khas untuk replicate je. Bila down, dia akan up yang replicate tadi. So nampak macam tak down. Kan? So they don't require expensive hardware reliability options such as rate card. Tak perlu. Rate tadi kan. This model are stripped down to the bare essential fast CPU, network connection and RAM. Okay, workstation versus server. Can I use a workstation as a server? Okay, workstation lalu kita akan shutdown lah kan. Itu beza dia. Server 24/7 365. Itu beza dia. Server have higher uptime requirement than workstation because many people rely on them. Workstation tak perlu, kita boleh shutdown kan. Workstation dia power macam server kan. Dia boleh render, dia boleh apa macam server. Tapi dia tidak availability 24/7. Habis guna shutdown. That is workstation kan. Aku nak beli workstation ke server? Dua-dua power. Dua-dua power. Tapi yang nak tahan lama yang 24/7. Workstation dia beli, kalau try buat server, hardware dia nak akan cepat rosak. Kan? Cuba you all search hard disk untuk server. Dia pakai apa? Nama apa? Kita pakai apa kita? Internet kita pakai apa hard disk? Hard disk kita, hard disk. Laptop kamu pakai apa? SSD kan? Server ada tak pakai SSD? Ada. SSD ni memory yang dia bukan disk. Tapi server ada pakai disk. Kelajuannya sama SSD. SAS. SAS kan? SAS hard disk. Kelajuan dia sama. Dia adalah disk kan? Berapa? 4 terabyte 909. So 6 gigabit per second. Berapa RPM lah? Ada tulis berapa RPM. Sebab dia pusing kat disk kan, mesti RPM kan? RPM. Tu. 100 apa? Macam sikit je, bukan tu 72,000, 7,200. Biasa 7,200 kan? 7,200 dia double lah.
Dia double. 15,000. Kita punya kereta tekan RPM berapa selalu? Dua apa? 2,000 kan? 2,000 je kita RPM. Kalau naik 4,000, mengau kan? 6,000? Merah tu kan? 6,000. Kereta kita 6,000 RPM. 7,000 kan? Merah kan? Ni 15,000. Senang nak banding kan? Yang ini 6 gig, yang ni boleh pergi 12 gig. 12 gigabit per second. M.2 berapa M.2? M.2 SSD. Berapa gig per second? Ni, mana M.2 ni? Berapa gig per second? Beritahu. Speed lah. Nampak tak? Ni. So M.2 boleh pergi 20 gig per second. Kalau pakai NVMe lah. Cara teori je boleh pergi. Generalnya 6 gig per second. So SAS ni sama macam M.2. 6 gig per second. Kan? SAS 6 gig per second. Tapi yang tadi ada tengok sampai 12 gig kan? Tadi ada sampai 12 gig kan? 15 gig. 12 gig. 12 gig per second. Laju sangat. Laju sungguh kan? 12 gig per second. Rupanya disk. Okay, kenapa untuk server pakai disk daripada memory? Dia punya tahan lama kan? Memory cepat ni haus kan? Kan? Saya ada banyak SD card, micro SD yang dah rosak. Saya dah ada banyak micro SD yang rosak. Kan? Tak tahan. Dia memory tak tahan. Saya ada lagi hard disk tahun 97 yang masih boleh guna lagi. Dia tak rosak. Dia payah rosak. Saiz memang kecil lah. Tahun 97 berapa meg 3 meg. Tak ingat lah 97. Saya simpan. Yang hard disk besar tu pun ada. Bukan 3.5. Besar lagi. 5.5 ke? Lagi besar. Tu tak boleh pakai lah. Kita orang buka dan tengok dalam. Rupa tu. Belajar apa nama ni kan, hardware shock juga kan. Pernah buka komputer, bedah komputer tak pernah. Kena ada satu komputer untuk dibedah lah, baru shock kan. Okay, kembali kepada workstation. Okay. And then, lagi apa lagi? Server have higher uptime. Lepas server have higher data integrity requirement than workstation. Because core enterprise data is stored and processed there. Server have higher CPU and memory requirement than workstation. Because they are used for complex data processing to provide service for many people. Okay. Server operating system tak sama macam workstation operating system. Okay. Also, we manage server differently from patching to configuration. Tak sama. Walaupun workstation kata dia boleh guna workstation untuk server. Okay, so server hardware design differences. More CPU performance, high performance, I/O expandability, upgrade option, rack mountable, front and rear access, high availability option and remote management. Rack mountable ni maksudnya kita letak dekat rack macam ni lah. Macam switch ni lah. Saya buka tapi tak buka gambar. Kan? Ni kalau kita bagi tahu dekat orang yang tak kenal Cisco, kita server pun dia percaya. Ni server ni. Ni banyak server kan. Router ni sebagai server dia orang insya-Allah percaya. Kita maksud server akan mount dekat rack. Yang ni rack ni ada UU.
Kenapa tak ada I? I ada kat ITU kan. So ni U, right U. Okay. CPU pun satu motherboard boleh masuk 2 CPU atau lebih tu server. Komputer biasa selalu satu CPU je kan. Dia boleh masuk 2. Dia ada slot untuk lebih daripada satu CPU. CPU tak kan? Processor. Alright, server OS and management different. Server hardware runs server OS. Contohnya Microsoft Windows Server. Okay, dalam tu ada AD, Active Directory kan. It is also tuned for server operation instead of interactive performance, whereas default are changed to provide better performance for long running application. Dia buang habis semua yang Windows 7 punya cantik-cantik tu semua dia buang. Kan? Ataupun Linux server is a server built on Linux open source operating system. Yang best you try download Ubuntu server dengan Ubuntu desktop. Tengok beza dia. Ubuntu server macam FreeBSD je, tak ada apa, dia line command je. Dia tak ada GUI. Desktop dia ada GUI macam kali kan. Okay, it offers business a low cost option for delivering content, apps and services to their client. Okay, server OS and management differences apa lagi? The system is more reliable and secure when it is smaller, not having a GUI. Betul lah. Greatly reduce the memory footprint and not activating any video driver avoids a major source of bug and crash. Sebab tu tak crash kan? Tak ada video. Maintenance is easier because there are fewer software package to be upgraded. Security is improved because a package that has not been installed in is one fewer source of vulnerabilities. Okay. Okay, satu package yang akan kita install akan ada satu vulnerability kan. So kita kurangkan, kuranglah vulnerabilities kan. Often companies have a policy of installing a security patch within a certain number of days after the vendor has released the patch. Ada juga kan. For many servers, this means a constant flow of upgrades and reboots to patch software that isn't even used. By being disciplined and not installing unnecessary software, patch and reboot cycle will be reduced. So server OS are often patched on a different schedule. Server saya dah lama tak patch. Kan, saya tak sempat kan. Bila kena tegur dengan unit IT, masa tu baru nak patch. Kadang tak patch pun. Kadang format install baru. Lagi senang. Kan. Lepas tu tunggu 2-3 tahun kena pula. Kan. Saya pernah kena ransomware dekat server. DMSQL saya dah kena compromise. Kan. Tapi sebab server yang saya maintain ni adalah untuk FYP. Sudah FYP pun dah grade, settle lah. Remove, masukkan FYP yang baru. Okay, while workstation are updated frequently, often with user approval, server are patched on a schedule that match the requirement of the application. That might mean weekly during off hours or monthly during carefully announced maintenance windows.